Or gusto nyo po doon. Wait lang po ha. Ayan, mega love shoutout dito. Dito gusto nyo, ayun. Diyan po yung mga bahay, ang gaganda. Ang gaganda nga po eh. Tingnan nyo guys oh. Oh, diba? Gaganda ng mga ano dito oh. Oh, diba? Nandito pa pala tayo nasyempuhan. Oh, dito tingnan nyo guys oh. Ganda oh. Ganda ng puno oh. Paano siya pababa? Oh, diba? Pababa siya guys oh. Diba? Ayan. Mega love shoutout po guys. 5 million angels in my house. Mega love shoutout. At nakalbo na yung ano. Yan, please connect to each other guys. Ayan. Play ko na lang po kayo later on. Ayan. Ayan, mega love shoutout po guys. Ayan. Ay, nasa Florence pala tayo. Ayan. Aywan ko, ay, tawagan ko pala yung father ko. No? Kasi pupunta kami. Tuwing Tuesday kasi pumupunta kami sa gym guys. Yan to. Hi Siri. Hello. Tingnan nyo guys. Nakakatakot oh. Nakakatakot guys. Picturean ko. Ayun. Ayun guys. Dito pala tayo nakadaan. Ayun. Hello! Mega love shoutout. Hi Siri. Kanino po yung ninja guys? Ayan. Guys, so yung nirerentahan na scooter. Ayan po yung nirerentahan na scooter. Ayan, salamat, salamat. Dito po pag meron kang ano, pwede mong itali yung mga bike nyo guys dito. O diba? Diyan po pwede nyong itali yung mga bike nyo. Yan. Ayan, ingat po. Ayan, salamat, salamat sir. Ayan. Later ko na lang po ay i-play yung inyong video para sa iyong watch hour po. Ayan. Yan pa yung bus oh. Yan po yung bus. O diba? Tapos doon naman po yung mga iba, doon po, doon. O diba? Yan po yung mga iba.